राग अनिल Suppose there are several corporal structures existing at the same time, that is, they are of contemporary nature. Now, transmission of soul amongst themselves, this soul to that soul to that soul, like this transmission of soul amongst corporal structures existing at the same time, this is done, or this can take place where the spirit is free from all fetters of duality, or almost free from all fetters of duality. Such a thing takes place in supra-psychic structure, that is, in spiritual level only. But if there is any blending of unit mind, it cannot take place. It is also a hidden, a coveted treasure of human mind. But I don't like that one should try to acquire these occult powers. One should only want to be one with the Supreme, and there must not be any longing for attainment of these occult powers. It is bad.
ठाकुर का जैसे। हाँ? अच्छा, आप तो कीर्तन होता है?
Okay? The subject of today's discourse is the cult of spirituality, a cult of pinnacled order. You know, spiritualism and spirituality are not the same thing. Spiritualism means something concerning ghost, and spirituality something concerning the supreme cognitive principle. So there is heaven and hell difference between the term spiritualism and spirituality. We are concerned with spirituality. Now for all action, be it intellectual, be it intuitional, be it physical, be it pure psychic, there must be a base, a standing point, a starting point. And there must also be the goal, the supreme desideratum. For this cult of spirituality, the base is morality. Without morality, nothing can be done. And morality concerns two types of waves. One, psychophysical emanations, and another, physico-psychic waves, physico-psychic movement. In case of psychophysical emanations, one should have proper control, proper regulation over those emanative flows. And in case of physico-psychic movement, one should maintain a proper adjustment between external world and internal world, in external physicality and internal subjective world. The goal is attainment of supreme stance, where there must be justice and fair play for all inanimate and animated beings. Pranaha yathatmano hishta bhutanam apite tatha atmaupamyena bhutanam dayam kurvanti sadhava. You love your life. Other living beings, they also love their lives. You should remember this. This type of remembrance is what is called sadhu dharma, bhagavata dharma, and the man who is practicing this cult is a sadhu. So there must not be any gap between your thinking and action. এটা হলো নৈতিকতা, আর যেটা লক্ষ্য বা পরম ধ্যেয় সেটাই হলো পরমার্থ। এই নৈতিকতা দুটি ভাগে বা স্তরে বিধৃত। একটা হচ্ছে মানসিক জাগতিক অভিব্যক্তি, আর একটা হলো জাগতিক মানসিক গতিধারা। এই দুয়ের সাহায্যে, এই দুয়ের ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে নৈতিকতা সে মানুষকে ঠেলে দেয় গোলের দিকে, আর যে গোল বা লক্ষ্য সে টেনে নেয় নিজের কাছে। আমরা এমনি সাধারণ ভাষায় বলি যে পরম পুরুষ টানছেন, টানছেন মানে এই আকর্ষণ করছে।
করেছেন। সেই জন্য সংস্কৃতে পরম পুরুষের জন্য একটা শব্দ আছে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ শব্দের অনেক মানের, একটা মানে হলো যিনি আকর্ষণ করছেন, আর একটা মানে হলো যিনি আছেন বলেই আমি আছি। परम पुरुष आकर्षण कर रहे हैं। मनुष्य अपनी चेष्टा से, अपनी कोशिश से, नैतिकता की बदौलत आगे बढ़ने की कोशिश में है, और उधर परम पुरुष की तरफ से आकर्षण भी है। दोनों के द्वारा मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अगर कोई साधक ऐसा महसूस करता है कि उन पर परम पुरुष की कृपा नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो अधिक से अधिक नैतिकता पर मजबूत बन जाए। The physical body should be sanctified and purified by good thoughts, good actions, good food also, and also by several physical practices concerning the nerve fibers of the body, because through nerve fibers, afferent and efferent nerves, the first page of realization comes. তারপরেই ব্যবহার, খাদ্য, চিন্তার দ্বারা শারীরিক আধারকে শুদ্ধ পবিত্র রাখতে হবে, আর স্নায়ু তন্তুর সঙ্গে শরীরকে মানিয়ে চালাতে হবে। কারণ অনুভূতির গোড়ার দিকটা আসে সংজ্ঞা ও আজ্ঞাবাহী স্নায়ুর দ্বারা। উন্নত অবস্থা আর স্নায়ুর উপরে নির্ভর করে না, স্নায়ু কোষের উপরেও নির্ভর করে না। खाद्य संयम अवश्य ही प्रयोजनीय। जो मिलेगा वही खाएंगे ऐसा नहीं जी। जो वस्तु का प्रभाव तुम्हारे शरीर पर, मन पर, आत्मा पर अच्छा है वही खाना है। जो मिलेगा खाएंगे, यह मनुष्य का काम नहीं है, ये पशु का भी काम नहीं है। पशु में भी खाना का विचार है। शिव भी कहते हैं फलिष्यतीति विश्वास सिद्धेर प्रथम लक्षणम, द्वितीयम श्रद्धया युक्तम, तृतीयम गुरु पूजनम, चतुर्थो समता भावो, पंचमेन्द्रिय निग्रह, षष्ठम च प्रमिताहार, सप्तमम नैव विद्यते। ये प्रमिताहार है। खाद्य में संयम रहना चाहिए। ये जो जो दिस sanctification and purification of body and food and different types of behaviors and practices should be complemented by another practice, and that practice is there should be an adjustment of body with glands and also with the secretion of hormone from those glands and sub-glands, because propensities concerning body are both directly and indirectly controlled by the secretion of hormone from different sub-glands and sub-glands of living structure situated or located near different plexi of the corporal structure. এই যে শরীরের বিশুদ্ধিকরণ, এই যে আহার শুদ্ধি, এরই সঙ্গে সঙ্গে জড়িত রয়েছে আরেকটি জিনিস, তা হচ্ছে কি না, শরীরের সঙ্গে গ্রন্থি আর উপগ্রন্থিগুলির একটি সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হবে। আর গ্রন্থি উপগ্রন্থি থেকে যে গ্রন্থিরস ক্ষরিত হয় তার সঙ্গেও মানিয়ে চলতে হবে। কারণ ওই গ্রন্থিরস ক্ষরণের ওপরেও শরীর সংক্রান্ত চিন্তাগুলি
সর্বাং প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করে চলেছে, তাই তাদের উপেক্ষা করা যায় না। উপেক্ষা করলে फलप्राप्ति হবে ना। और इसीलिए शरीर में जो ग्रंथियां तथा उपग्रंथियां हैं और उनसे जो ग्रंथि रस का क्षरण होता है, उसके साथ भी मनुष्य को संतुलित होकर चलना है। Now you see everywhere, why should I say almost, but in 100% cases there is wastage of psychic potentiality. Everywhere you will see there is psychic extravaganza. This psychic extravaganza should be checked either by physical approach or by psychic approach or by spiritual-psychic approach. That is, a man should have some control over his breathing, respiratory organ, because the waves of respiration control the waves of thinking. Whenever you are doing something crude, you see respiratory organ becomes very active. When thinking of something subtle, it becomes slow. It becomes very slow, extremely slow, and finally this respiration coincides with the thought waves and become one. That stage is known as Hatha Yoga Samadhi. That is physical expression, physical emanations become one with psychic emanations. So a little bit of control of respiration is a necessity, is essential. Now, last night I said that the scope for rationality and rationalization should be increased more and more, and for this, from the plane of physicality, unnecessary waves should be removed. In the psychics, from the psychic sphere also, unnecessary waves are to be removed. This removal, or rather withdrawal of unnecessary thoughts emanated from mind, this withdrawal will help you in rationalizing the major portion of your mental faculty, so it must also be practiced. The cult of spirituality is a cult of pinnacle order. Now, you know, last night I also said, mental flow is concerned with both ideation and meditation. So far as ideation is concerned, it is connected with the healthy condition and proper functioning of different glands and sub-glands. And we should also remember that an ideation won't have any legs to stand upon without a clear-cut idea. So idea must be there. অবাঞ্ছিত ভাবনাকে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে মনকে অনেক ঝামেলা থেকে মুক্ত করা যায়। এই রকম অবাঞ্ছিত অনেক জিনিসকেই সরিয়ে ফেলতে হবে,
না ওসব ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না, ওতে আমার সময়ের অপচয় হচ্ছে, এই কথাটা মনে রেখে চলতে হয়। কারণ মানুষের যে মানসিক সম্ভাবনাগুলো আছে সেগুলো প্রচুর, কিন্তু আমরা তার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করি না, কারণ আজে বাজে চিন্তায় বেশি সময় চলে যায়। মানুষের বৌদ্ধিক অপচয় হয় চরমভাবে, যেমন কালের অপচয় হয়। একটা মানুষ জীবনের 1/3 সময় ঘুমিয়ে কাটায়। যার বয়স 60, অনুমানিক 60 বছর, অনুমানিক 20 বছর সে ঘুমিয়েই কাটিয়েছে। আবার বাকি 40 বছরের নানান আজে বাজে কাজে চলে গেছে। সুতরাং কাজের কাজ করবার সময় সে কতটুকু পায়? जीवन में मनुष्य काफ़ी टाइम बर्बाद करते हैं, जहाँ तक समय का सवाल है और जहाँ तक चिंतन का सवाल है उससे भी अधिक टाइम मनुष्य बर्बाद कर देते हैं। ये इस तरह का समय का भाई चिंतन को इस तरह से बर्बाद नहीं करना है। इसीलिए जो चिंताएं अर्थहीन है, फाजूल है, उसे हटा देना है। चिंताएं आती हैं मन से, इसलिए मन में उसको वापस ले जाना चाहिए। परम तत्व से जो वस्तुएं आई हैं परम तत्व में उन्हें मिला देना चाहिए। कहाँ माँ से हंसा आइल, कहाँ माँ समाइल हो रामा, कहाँ घर बनाइल हंसा, कहाँ माँ लपटाइल हो रामा। निर्गुण से हंसा आइल, सगुण समाइल हो रामा, काया गढ़ बनाइल हंसा, माया में लपटाइल हो रामा। यह बात याद रखनी चाहिए। हाँ, मनुष्य के যে আইডিয়েশন বা ধারণা বৃত্তি, এটা নির্ভর করে বিভিন্ন গ্রন্থি, উপগ্রন্থি আর তার থেকে হরিত গ্রন্থি রসের উপরে। তাই এই যে শুধু তাই নয়, এই যে আইডিয়েশন, এই আইডিয়েশনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা উচিত একটা ভাব। কারণ এটা ভাব জগতের জিনিস, লৌকিক জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। अर्थात धारणा में मनुष्य को क्या करना है, इन ग्रंथि उपग्रंथियों के साथ एक संतुलन रहना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक भाव भी रहना चाहिए। उसी भाव से प्रेषित होकर मनुष्य चिंतन करेंगे, धारणा करेंगे। इस संबंध में मैं और भी कुछ कहूँगा। I'll say something more regarding ideation afterwards. Now there comes another apex, another pinnacle order, that is the meditation. Meditation means concentrated thinking. This concentrated thinking associates a man or a spiritual aspirant with several subtler cells of human brain. The nucleus, rather the supreme nucleus of different nerve cells. Each and every nerve cell has got its own controlling point, and for all nerve cells there is a supreme controlling point. This supreme controlling point in Sanskrit is called Guru Chakra, the plexus of Guru. So this meditation must be properly connected with this Guru Chakra or plexus of Guru. Shiva also says, Palishyati iti vishwasa siddher prathama lakshanam
द्वितीय श्रद्धया युक्तम तृतीयम गुरु पूजनम. That is having sincerity towards the goal of life. এই যে ধ্যান বা মেডিটেশন এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মানুষের মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ সেলগুলো. প্রতি সেলের একটা করে নিয়ন্ত্রণ বিন্দু রয়েছে, আর সব সেলগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে একটা চরম নিয়ন্ত্রণ বিন্দু রয়েছে. এই চরম নিয়ন্ত্রণ বিন্দুকেই সংস্কৃতে বলা হয় গুরুচক্র. যত ধ্যান আছে সব ধ্যানগুলোর কন্ট্রোলিং পয়েন্ট হলো এই গুরুচক্র. গুরু গুর ধাতু এমনি তন্ত্রে গু মানে অন্ধকার, রু মানে যে সরিয়ে দেয়, দ্যাট ইজ ডিসপেলার অফ डार्कनेस. अंधकार के जो सरिए जाए, अंधार को जो हटा देते हैं. अर्थात इस मन के जो अंधकार है इसको हटाना है. ऐसा नहीं कहना है कि घर घर में दिवाली, मेरे घर में अंधेरा. घर में भी दिवाली होनी चाहिए, और ये दिवाली आत्मा की दिवाली. और সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ মতে বৈদিক ভাষায় গুর মানে হলো কথা বলা কষ্ট করে কথা বলতে শেখানো, আচরণ বিধি শেখানো, আর নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া. এই গুর ধাতুর উত্তর উন প্রত্যয় করে. গুর ইজ দ্য রুট ভার্ব, উন ইজ দ্য সাফিক্স. গুরু শব্দ পাচ্ছি, যার কাজ হলো কথা বলানো, কথা বলাবার অভ্যাস করানো, নিরলসভাবে কাজে লাগিয়ে দেওয়া, এদিক ওদিক হলে তাকে নিবৃত্ত করা, কড়া শাসন করা, শাসনের দ্বারা তাকে मेथोडिकल वेते चालानो. यही है गुरु का काम. केवल प्यार करना गुरु का काम नहीं है. केवल जो प्यार करता है वो तुम्हारा दुश्मन है, और केवल जो शासन करता है वो भी दुश्मन है. जिसमें प्यार और शासन का संतुलन है वही है गुरु. That meditation must be done in a methodical way, and it concerns several centers of nerve cells along with the collective center of all nerve cells situated in the brain. Now this pinnacled order of spirituality, its pinnacle point, the apex point is the supreme stance. এই যে চরম শীর্ষ বিন্দুটা, এটাই হলো সমাধি, এটাই হলো পরমা संप्राप्ति. इसी के लिए मनुष्य प्रयासशील हैं अनादिकाल से, और प्रयास के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते आज इस दशा में पहुंच गए हैं. Now, while saying something regarding ideation, I said ideation must be associated with ideas. धारणा वृत्ति भाव के साथ संयुक्त रहेगा, धारणा भावेर संगे संयुक्त थाकबे. And as you everybody know that this ideas are mainly of three types: intellectual cum intuitional, two actional, and third devotional cum emotional. এই যে ভাববৃত্তি মুখ্যত তিন রকমের: বোধিগত ও বুদ্ধিগত. মনে রাখবে অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই হয় কি না, ইন্টেলেকচুয়াল এক্সট্রাভ্যাগান্সা হয়ে যায়, বুদ্ধি और इंट्यूशनल एक्स्ट्रावैगेंजा হয়ে যায়. What is intellectual extravaganza? That is
not using the intellectual power in proper order. এই যে বুদ্ধিগত অপচয়, এটা হয় কি, তোমার যে বুদ্ধির সামর্থ্য আছে সেটাকে আজে বাজে কাজে লাগানো হয়, আর প্রকৃত কাজে লাগানো হয় না। আর বোধিগতটা অনেক সময় ওকাল পাওয়ার দেখাতে গিয়ে, ঐশ্বর্য বিভূতি দেখাতে গিয়ে অপচিত হয়, পরম পুরুষের দিকে যাবার ফুরসত পায় না সে। আর সেই জন্য আর দ্বিতীয়টা হলো কি অ্যাকশনাল ফ্যাকাল্টি, কর্মই শোনা, কাজ করে যাও, কাজ করে যাও, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते करते मरो, मरते मरते भी काम करो। আর তৃতীয়টা হলো ভক্তি ও ভাব প্রবণতা, ডিভোশনাল অ্যান্ড ইমোশনাল ফ্যাকাল্টিজ, ভক্তি আর ভাব প্রবণতা। এরাই হলো আইডিয়ার অঙ্গীভূত তত্ত্ব। আর এই আইডিয়া ঠিক না থাকলে there cannot be any ideation, সব ফেল করে যাবে, এবং তা যায়ও। সেই জন্য মানুষকে বুঝে চলতে হবে, মনে রাখতে হবে যে কাল্ট অফ স্পিরিচুয়ালিটি is a pinnacle order. Regarding intellectual and intuitional faculties, it is said, ekam jnanam anantam brahma. This infinite Brahma or Parama Purusha is knowledge and intuition and intellect personified. Ekam jnanam nityam adyanta shunyam nanyat kinchid vartate vastu satyam tayo vedoshmin indriyopadhina vai jnanasyayam bhaste nanyataiva. There is an infinite truth of knowledge and intuition, and there remaineth no second entity. Wherever duality comes, it is due to our ignorance and want of intellectual pursuits. অর্থাৎ একই প্রজ্ঞাতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব আর বোধিতত্ত্ব অনাদি থেকে অনন্ত এক তরঙ্গাকারে এগিয়ে চলেছে, এইটাই সত্য। এছাড়া যা কিছু ভাবি বুঝি জ্ঞানের অভাবে, অজ্ঞতায়, তাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নেই। अर्थात बोधि तथा बुद्धि ही सब कुछ है, और परम पुरुष अनंत ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसी को लेकर रहना है। ज्ञान मार्गियों का यही है कहना है। And regarding actional faculty, it is said that everything in this universe moves. Motivity is the order of universe. Nothing is stationary, nothing can remain fixed. So move on, go on with actional faculty. Action is everything. Everything is a creation of action. Karma brahmeti, karma bahupurvita. Actional faculty is the Parama Purusha. Do as much action as possible. বলা হয় কর্মই ব্রহ্ম, যত পারো কাজ করো। এই চলমানতাতেই অস্তিত্ব সিদ্ধ হচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু। জগৎকেও বলা হয় কি, জগৎ বলা হয় বিশ্বকে গম ধাতু কিপ জগৎ, চলা যার স্বভাব, অ্যাকশনটাই, ক্রিয়াটাই যার স্বভাবগত জিনিস। সংসার সম্পূর্বক শ্রী ধাতু ঘয়, যে সম্যক রূপে সরে চলেছে, সরে যাচ্ছে। সুতরাং এই ক্রিয়াতেই সব কিছু বিদ্যিত বলে থাকেন কর্মযোগীরা। कर्मयोगी लोग कहते हैं कर्म ही सब कुछ है। क्यों? हर चीज को हम पाते हैं कर्म से।
भूख लगी है, ख्वाहिश हुई है लिट्टी खाऊंगा, तो कुछ बनाना भी तो है, सत्तू का भी तो प्रबंध करना है जी, और घी का भी प्रबंध करना है। ये सब तो कर्म से होता है, और कर्म की फलश्रुति